Tariqa ye tasira de ye. Tasira min bɛ sira nɔgɔya mɔgɔw ye ka taa Ala ma. Hadamaden, Ala ye hadamaden dilan ka tilayɔrɔ fila de kɛ a la, a bɛ faamu cogo min na. Ninkun ani farikolo. Farikolo ye fɛn ye min bɛ kɛnɛ kan, min bɛ ye, mɛ ninkun tɛ ye. Mɛ ninkun, Ala mago bɛ nin de la, Ala mago tɛ farikolo in na. Farikolo mago bɛ fɛn caman na, a entretien na, pour que a ka to kɛnɛya la, a kana bana. Wa n'a banana fana, a mago bɛ fura dɔw la minnu bɛ a ka bana furakɛ. O maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen, o kama an b'a fɔ ma ko spécialistes minnu bɛ hadamaden farikolo kɛnɛya. Minnu yɛrɛ bɛ consigne di i kɔlɔsi na nin dumuni fasɔn kɛ, nin dumuni fasɔn to yen, walasa i bɛ se ka to kɛnɛya la cogoya min na. Fo nɛnɛ waati an b'a ye maaw bɛ tulu san ka tulu mun walasa farikolo kana ja, farikolo kana pɛrɛn-pɛrɛn. Minnu bɛ sumaya jamanaw la, lacogo kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo, fini doncogo la, tulu mutaw la, hali dumuni kɛtaw la tuma dɔ la, walasa farikolo kɛnɛya bɛ se ka to yen a nɔ la cogoya min na. Wala an y'a fɔ kuma kɔnɔ, ni banali fana, ni mɔgɔ banana fana, maaw de bɛ yen a kama minnu bɛ farikolo kɛnɛya furakɛ. Nin fura in ta, nin de ka ɲi ma, nin fura in ta, nin de ka ɲi ma. Wa bɛɛ n'i ka fura don, bana bɛɛ n'a a fura don. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. An ko Ala mago bɛ fɛn min na hadamaden na, o dusukun de ye. Ni docteur sɔrɔla, spécialiste farikolo furakɛli la, i bɛ farikolo bɛɛ tɛ, farikolo bɛɛ n'a ka spécialiste don docteur la. I bɛ taa sɔrɔ dɔ ka spécialité ye ɲɛ ye, dɔ ta ye tulo ye, dɔ ta ye dusukun ye, dɔ ta ye nɛrɛw ye, dɔ ta ye jeliboli siraw ye. O n'a ɲɔgɔnna bɛɛ n'i ka spécialité don. O ye farikolo ye min bɛ kɛnɛ kan, min bɛ ye. Mɛ o farikolo min, ni hadamaden kɛlen bɛ ka importance ba di a ma, tuma dɔ la Ala bɛ taa bolo nafa foyi t'o la. Karisa cɛ ka ɲi, karisa jɛlen don, karisa fari yecogo ka ɲi. Tuma dɔ la Ala mago ba tɛ o la, parce que i ye o farikolo in labalo cogo, o ye tumu ni yɔrɔ de ye. Ni hadamaden ni bɔra la ka ban, fɛn min nafa ka bon a la, n'o bɔra hadamaden na ka ban dɔrɔn, farikolo in n'a cɛɲa o cɛɲa, farikolo in n'a entretien bɛɛ lajɛlen, a tɛ se ka tile kelen tile fila dafalen kɛ tuguni, a bɛ tiɲɛ, a kasa bɛ bɔ, parce que fɛn dɔ de bɛ farikolo la, o de bɛ ka ale bɛɛ lajɛlen maniganso, o de bɛ ka bɛɛ lajɛlen marché, n'o de ye ninkun ye. O nin de Ala mago bɛ o de la. N'o nin bɔra hadamaden na dɔrɔn, farikolo tɔ in ye jifa de don, sogosu de don, tumu ni yɔrɔ de don. Donc o dusukun min, o ninkun min n'o bɛ hadamaden na, o furakɛbagaw, o spécialistes, o docteur spécialistes, o de ye Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, ani u ye maa minnu labɛn k'u bila. Tariqa ninnu en général u sigira o de kama, walasa ka hadamaden dilan. Parce que fɛn o fɛn hadamaden bɛ base la, ni hadamaden ɲana, fɛn bɛɛ ɲana. Mɛ ni hadamaden tiɲɛna, fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ. Bon hadamaden fana, an y'a fɔ cogo min na, min nafa ka bon hadamaden yɛrɛ la fana, o ye ninkun ye. Ninkun de kan ka dilan, ninkun de mago bɛ entretien na, ninkun de kan ka furakɛ, ninkun de kan ka prévention kan ka ta ninkun de kama, a kana bana. N'a banana, ka a furakɛ walasa ka a bɔ a la. Yani an ka taa ɲɛfɛ, an bɛ misaliya fitinin dɔ de. Karamɔgɔkɛ dɔ tun bɛ yen nɔ, Ala ye ale kɛ ninkun furakɛbaga ye, ninkun kɛnɛyabaga ye. Karamɔgɔkɛ, Ala tun se k'a ye. Kalandenw bɛna a fɛ, a b'u lakalan, nka Ala ye diɲɛ sen fana nɔgɔya ye. I b'a dɔn furakɛli dɔw bɛ yen, ninkun furakɛli dɔw bɛ yen, olu tɛ kɛ ni kuma ye, mɛ olu bɛ kɛ ni kɛwalew de ye. O de y'a to karamɔgɔ ninnu tuma dɔ la, u bɛ bɛɛ traité ni i traité cogo ye. I b'a sɔrɔ karamɔgɔ, kalanden dɔ bɛ yen, o ko ka di karamɔgɔ ye koyi, a bɛ gɛrɛ o la kojugu, a n'o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, a kɛlen k'o sama k'o bila a kɛrɛfɛ. Mɛ i b'a sɔrɔ kalanden dɔ bɛ yen nɔ, a kɛlen k'o lasiran a yɛrɛ ɲɛ. Mɛ a bɛ kɛ kalanden dɔ ɲɛna ko nin ko ka di ne karamɔgɔ, nin ko ka di karamɔgɔ ye ka tɛmɛ ne kan, nka n'o bɛɛ n'a minɛ cogo dun. A kɛlen bɛ ka min gɛrɛ a la, tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a b'a dɔn ni a y'o mabɔ a la dɔrɔn, o man ɲi o ma. A kɛlen bɛ ka min fana lasiran a yɛrɛ ɲɛ, i b'a sɔrɔ a y'a faamu o la de k'a fɔ ko ni ye nin na farinya n yɛrɛ ye dɔrɔn, a bɛ jama,
a ka bana bɛ juguya donc a bɛ bɛɛ minɛ ni minɛ cogo ye o de ye karamɔgɔ ɲuman ye nin karamɔgɔ cɛ in yani an ka taa ɲɛfɛ an bɛ misaliya fitinin dɔ de karamɔgɔkɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ala ye ale kɛ ninkun furakɛbaga ye ninkun kɛnɛyabaga ye karamɔgɔkɛ ala tun se k'a ye kalandenw bɛna a fɛ a b'u lakalan nka ala ye diɲɛ sen fana nɔgɔya ye i b'a dɔn furakɛli dɔw bɛ ninkun furakɛli dɔw bɛ olu tɛ kɛ ni kuma ye mɛ olu bɛ kɛ ni kɛwalew de ye o de y'a to karamɔgɔ ninnu tuma dɔ la u bɛ bɛɛ traité ni i traité cogo ye i b'a sɔrɔ karamɔgɔ kalanden dɔ bɛ ko ka di karamɔgɔ ye ko a bɛ gɛrɛ o la kojugu a n'o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a kɛlen k'o sama k'o bila a kɛrɛfɛ mɛ i b'a sɔrɔ kalanden dɔ bɛ yen nɔ a kɛlen k'o lasiran a yɛrɛ ɲɛ mɛ a bɛ kɛ kalanden dɔ ɲɛna ko nin ko ka di ne karamɔgɔ nin ko ka di karamɔgɔ ye ka tɛmɛ ne kan nka n'o bɛɛ n'a minɛ cogo dun a kɛlen bɛ ka min gɛrɛ a la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a b'a dɔn ni a y'o mabɔ a la dɔrɔn o ma ɲi o ma a kɛlen bɛ ka min fana lasiran a yɛrɛ ɲɛ i b'a sɔrɔ a y'a faamu o la de k'a fɔ ko nin ni ye nin na farinya n yɛrɛ ɲɛ dɔrɔn a bɛ jama a ka bana bɛ juguya donc a bɛ bɛɛ minɛ ni minɛ cogo ye o de ye karamɔgɔ ɲuman ye nin karamɔgɔ cɛ in an ko nin karamɔgɔ cɛ min ni ala ye se k'a ye a bɛ lakalani kɛ a bɛ lakololi fana kɛ parce que lakalani bɛ lakololi bɛ lakololi o de ye ka mɔgɔ éduquer éducation ka mɔgɔ mara i n'a fɔ an ka Shafi Jara ninnu bɛ min ɲɔgɔn kɛ o n'a ɲɔgɔnna olu ka baara ye lakololi ye cɛkɔrɔba in n'o ye karamɔgɔ cɛ in a y'a ka kalanden 2 de la ka na ka kuma surunya kalanden 2 a bɛ fɛ ko n'ale bɛ kalanden labila a bɛ fɛn d'i ma fɛn min n'i taar'i sigi i ka dugu la i tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ si b'a ye an y'a fɔ cogo kuma daminɛ la a dɔw bɛ fɛ k'a ka kalanden 2 labila kalanden 2 in a y'u lakalan f'u ye walandaw dafara a y'u 2 bɛɛ wele kelen a ko fɔlɔ ma ko karisa na yan a ko taa don magasin kɔnɔ ala ye se kɛ n ye n bɛ fɛ k'i tɔɲɔgɔn kɛ karisa labila taa kɛsu filɛ magasin kɔnɔ taa ta i ka minɛn dɔw k'a kɔnɔ i k'a fa n bɛna i tɔɲɔgɔn kɛ labila ni o ye ni ala taara sɔn i k'a sɔgɔ i ka na ni tile i ka go kɛsu sɔgɔ i ka na tile jan o kalanden donna magasin kɔnɔ se bɛ karamɔgɔkɛ ye minɛn façon bɛɛ filɛ finiw bɛ yen sanuw bɛ yen wariw bɛ yen labɛn bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen ale y'i miiri a ko n'i ye karamɔgɔ kelen ka ne bila nin na o kɔrɔ sini a bɛna dɔ fana bila ka ne ka kɛsu fa ne fana bɛ labila n'o ye parce que ne ni n ka walanda man jan ɲɔgɔn na donc sûrement ne fana bɛna labila a tɛmɛ kamalen tun ŋaniya man ɲi ale ye mun de kɛ a ko magasin kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen min tɛ ɲuman ye déchet fɛn fɛn bɛ yen magasin kɔnɔ ɲama fɛn bɛ yen ale y'a bɛɛ cɛ k'a bila kɛsu kɔnɔ k'a fa tɛp k'a da sɔgɔ a ko sini a ko ni mɔgɔ min bilara ka na ale ka kɛsu hali ni b'a fɛ ka fɛn kolon ta i tɛ fɛn kolon sɔrɔ yen i bɛ ɲuman dɔrɔn de sɔrɔ parce que ale ye kolon in bɛɛ cɛ k'a kɛ kɛsu kɔnɔ ka kɛsu fa a taara tile di karamɔgɔ ma karamɔgɔ k'a ma k'a ka taa tile mara a bolo ko n'a mɔgɔ sera ma a b'a wele a ye maa filanan wele tɔɲɔgɔn filanan in wele a ko a ye min fɔ dɔn in a y'o ɲɔgɔn fɔ nin fana ye kalanden o donna magasin kɔnɔ o ko a ko ni karisa ka ko dira ne de ma a ko walahi a tɛ ɲɛ b'a filan fɛ tuguni n bɛna min ta n m'a suɲɛ n b'a dɔn fana a se bɛ karamɔgɔ hali ni ɲɛ magasin bɛɛ vide k'a d'a ma a se bɛ karamɔgɔ ni ɲɔgɔn caman b'a bolo a ko n'a ka ko bolonna ne de la ni ala sɔnn'a ma a tɛna nimisa walahi ale taara k'i miiri fɛn o fɛn bɛ magasin kɔnɔ min ye ɲuman ye a y'a bɛɛ dɔ cɛ ka kɛ kɛsu kɔnɔ ka kɛsu fa tep fo k'i tinti a kan k'a datugu k'a sɔgɔ ka taa gogoro tile di karamɔgɔ ma karamɔgɔ k'a ma ko gogoro tile in mara ko ni mago sera a ma don min na n bɛ n'i wele i bɛna di yan jour J sera n'o ye u labila don ye karamɔgɔ ye kalanden 2 bɛɛ wele k'u lasigi a kan ka ladilikan min fɛ u ye a y'o f'u ye a kan ka wajulukan min f'u ye a y'o f'u ye n'aw taara o sigi aw ka dugu la aw kan ka baara minnu kɛ a y'o ɲɛf'u ɲɛna kuma bannen a ye kuma kuncɛ ni min a ko ne ye aw 2 bɛɛ bila ka taa magasin kɔnɔ ka taa kɛsu dɔw fa n ko bɛɛ lajɛlen ma n ko n bɛna kɛsu di i tɔɲɔgɔn dɔ ma bɛɛ taara kɛsu fa i tɔɲɔgɔn dɔ ye bɛɛ de b'a dɔn i ye min kɛ i yɛrɛ bolo ye min kɛ kɛsu kɔnɔ bɛɛ b'i ta dɔn ne t'a dɔn ni ne tun tɛ yen
sisan bɛɛ ka tile fana b'a yɛrɛ bolo sisan bɛɛ ka taa n'i ka tile i yɛrɛ bolo ye kɛsu min fa dɛ t'o kɛsu in ta i ka taa n'a ye o ye nin yɔrɔ ye Allahu akbar kow falenna donne changera min ŋaniya tun ka ɲi n'ale taara kɛsu fa fɛn ɲumanw na ale nisɔndiyara a y'i bara a tɔɲɔgɔn dɔ la ko sungusungu ka foli bila karamɔgɔ la kosɛbɛ a nisɔndiyalen mais par contre fɔlɔ min taara ale sigilen tora a ma se ka bɔ a nɔ la a ma walawala a sigilen tora a ɲɛji bɔra mais karamɔgɔ b'a dɔn min bɛ parce que bɛɛ b'a ka kalanden dɔn kalanden min mɔn'i bolo min maral'i bolo i b'o dɔn kalanden a ko ma ko a y'aw sigi a ko jamu a y'aw sigi ko kuma dɔ bɛ yan a ko mun de kɛra i bɛ mun kasi la nisɔndiya kasi don wa wala deli faratɔ kasi de don aw bɛ mun de bɛ kalanden ko k'a tɛ se ka ɲɛfɔ a ko ayi non a ɲɛfɔ ko foyi tɛ bonya ɲɛfɔli ma karamɔgɔ insistera kalanden donna kuma ɲɛla k'a fɔ a ye min kɛ a yɛrɛ y'a lakali ayiwa karamɔgɔ ko ne y'a dɔn n b'a dɔn nin bana in b'i la a mɛnna i ye waati jan min kɛ n b'a dɔn nin bana in b'i la a mɛnna o de kosɔn n ye nin kɛ sisan a tɛ falen i ka kɛsu in i bɛ taa n'o de ye nin ye exemple fitinin de ye k'a d'i ma o kɔrɔ ye jumɛn kana juguman ŋaniya maa si ye i bɛ ɲuman de ŋaniya maa wɛrɛ ye ala b'a ɲuman sara i ye nka n'i ye juguman ŋaniya maa ye a juguman bɛ se i ma dɛ nin ye misaliya fitinin de ye e bololankolon tatɔ filɛ ka dugu la nin ye n'i sera k'i ka jugu in n'i y'a corriger k'a bila a fɔra a banna i ka hɛrɛ bɛ segin i ma nka n'i continuera kan i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ tan nin cogo in de la i bololankolon bɔra nin na cogo min na dɛ i ka ɲɛnamaya fana bɛɛ bɛ kɛ nin cogo in de la ninnu ye karamɔgɔ éducateurs de ye an ka seku ninnu tarikatigi ninnu bɛ maaw mara tantɔ de nin ka bana filɛ furakɛra tan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kuma ye nka a kɛra ni kɛwalew de an bɛ segin ka na tarika in ma tarikatu tijaniya Seku Tijani y'a fɔ bi a sigilen bɛ gakulu 3 de kan astaghfirullah ka seli alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ani la ilaha illallah ne tɛna segin ka fɛn fɔ olu kan Seku Tijani da sera olu ma mais tuma dɔ la ne bɛ deli k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ne bɛ mɔgɔ dɔ filɛ fatɔ ye ou bien n bɛ mɔgɔ dɔ filɛ cintan ye maa min b'i sigi tuma dɔ la k'a bɛ sɔrɔtu baraji fɔ dɔgɔyama tɛ kuma n'a fɔcogo don sɔrɔtu samancɛw bɛ fɔ a barajiw bɛ fɔ ka maaw encourager ka courage don mɔgɔ la i k'a caman kɛ mais sɔrɔtu siɲɛ kelen ne m'a ye n m'a mɛn ko dɔɔninkɛla bɛ dugukolo kɔ kan ko ala ye dɔɔni kalifa min na k'o bɛ sɔrɔtu siɲɛ kelen dɔɔninkɛla min b'a baraji dɔn ne m'a dɔɔninkɛla mɛ n m'a ye n ka dalilu bɛ n bolo n m'a fɔ n kunfɛ parce que hadisa dɔw bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ hadisa min dɔn min bɛ kuma ka seli alakira kan sallallahu alaihi wasallam a fusamantiya kan hadisa in b'a f'i ye ko ni maa min selila alakira kan siɲɛ kelen ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli o tigi kan siɲɛ 10 hadisa in b'a daminɛ fo ka taa se a laban na ni mɔgɔ min selila ka siɲɛ 10 ni mɔgɔ min selila ka siɲɛ 100 ni mɔgɔ min selila alakira kan siɲɛ 1000 ne kan t'o si ma siɲɛ 1 ne kan b'o de ma ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli o kan siɲɛ 10 ala ka mɛlɛkɛw ye maa hakɛ joli mɛlɛkɛ hakɛ joli mɛlɛkɛ hakɛ joli bɛ ala bolo donc ni maa ma sɔrɔ min bɛ ala ka mɛlɛkɛw hakɛ nombre dɔn o tɛ se ka sɔrɔ a to siɲɛ kelen hakɛ dɔn astaghfirullah ka seli alakira kan la ilaha illallah an t'o dalilu ɲini mɔgɔ si ma ɲɔgɔn sɔsɔ olu la olu dalilu dɔnnen don mais tijaniya la min ma faamu a la k'a fɔ ko izinu dili a la astaghfirullah tɛ mɔgɔ ta ye la ilaha illallah tɛ mɔgɔ ta ye ka seli alakira kan o tɛ mɔgɔ ta ye mais mun na e tɛ se ka kɛ tijaniya kalanden mun na e tɛ se k'o sɔrɔ f'e ka taa seku dɔ de fɛ yen o ko izinu d'i ma o ka yamaruya d'i ma e bɛ sɔrɔ ka kɛ o kɛbaga ye e bɛ sɔrɔ ka kɛ o kalanden ye an b'a f'i ye awɔ izinu dili fɛn na ala kofɔ la ani izinu ma di maa min ma olu tɛ kelen ye an b'a faamu bi an ka diɲɛ kow la cogo min na dɔrɔn a b'i n'a fɔ ni maa min ye formation kɛ attestation b'e bolo n'i ye formation kɛ
attestation table aw dun be formation kelen ye mais diplôme be de wolo diplôme ti do wolo n'a fɔra ka wata concours ko me ko dossier la do yɔrɔ dɔ la ne hakili diplôme ti be passer ke to yi astaghfirullah kasila la kira kan la ilaha illallah antu dalilu ɲini mɔgɔ si ma ɲɔgɔn sɔsɔ olu la olu dalilu dɔɔnin no mais tijaniya la min ma faamu a la k'a fɔ ko izinu dili a la astaghfirullah tɛ mɔgɔ ta ye la ilaha illallah tɛ mɔgɔ ta ye kasila la kira kan o tɛ mɔgɔ ta ye mais munna e tɛ se ka tijaniya kalanden munna e tɛ se k'o sɔrɔ f'e ka taa shehu dɔ de fɛ yen o ko izinu d'i ma o ka yamaruya d'i ma e bɛ sɔrɔ ka kɛ o kɛbaga ye e bɛ sɔrɔ ka kɛ o kalanden ye an b'a fɔ ye awɔ izinu dili fɛn na ala kofɔ la ani izinu ma di maa min ma olu tɛ kelen ye an b'a faamu bi an ka diɲɛ kow la cogo min na dɔrɔn a b'i n'a fɔ ni maa min ye formation kɛ attestation b'e bolo ni ye formation kɛ attestation t'a bolo aw dun bɛɛ ye formation kelen kɛ mais diplôme bɛ dɔw bolo diplôme ti dɔw bolo n'a fɔra k'aw ka taa concours kɛ ou k'aw ka dossier la don yɔrɔ dɔ la ne hakili la diplôme tigi bɛ passer k'e to yen izinu fara o yera alakira sallallahu alaihi wa sallam ka histoire la ni mɔgɔ min bɛ alakira dɔn mɔgɔ min bɛ alakira ka histoire kalan tijani da sera adadu ko ma ka nombre kɛ zikuru la ani ka izinu di an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ don alakira ka du kɔnɔ sherifula duba duma alakira denmuso fatimatu zahra alayhi salam a delila ka taa service dɔ di ma ni alakira fɛ a taara fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ko ka ale dɛmɛ jɔnmuso na min bɛ taa dɛmɛ a ka sokɔnɔ baaraw la sokɔnɔ baaraw y'a sɛgɛn denw b'a bolo ale bɛ tobili kɛ a bɛ ɲɔ si wugu la o n'a ɲɔgɔnna sokɔnɔ baaraw cayara a ma ko ka denmisɛnnin jɔnmusonin dɔ d'a ma min b'a dɛmɛ a ka sokɔnɔ baaraw la o hadisa in dɔɔnin no alakira ko n bɛna fɛn d'i ma min ka fisa ni i ye min ɲini fɛ izinu fara o yera alakira sallallahu alaihi wa sallam ka histoire la ni mɔgɔ min bɛ alakira dɔn mɔgɔ min bɛ alakira ka histoire kalan tijani da sera adadu ko ma ka nombre kɛ zikuru la ani ka izinu di an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ don alakira ka du kɔnɔ sherifula duba duma alakira denmuso fatimatu zahra alayhi salam a delila ka taa service dɔ di ma ni alakira fɛ a taara fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ko ka ale dɛmɛ jɔnmuso na min bɛ taa dɛmɛ a ka sokɔnɔ baaraw la sokɔnɔ baaraw y'a sɛgɛn denw b'a bolo ale bɛ tobili kɛ a bɛ ɲɔ si wugu la o n'a ɲɔgɔnna sokɔnɔ baaraw cayara a ma ko ka denmisɛnnin jɔnmusonin dɔ d'a ma min b'a dɛmɛ a ka sokɔnɔ baaraw la o hadisa in dɔɔnin no alakira ko n bɛna fɛn d'i ma min ka fisa ni i ye min ɲini fɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye mun di a denmuso ma tuma dɔ la hali ni fɛnw tɛ ta o tɔgɔ ma e b'o kɛ ne b'o kɛ bɛɛ b'o kɛ alakira ko a denmuso ma a ko ni i wulila yanni ka da kana da sunɔgɔ la fewu f'i k'a fɔ allahu akbar siɲɛ 34 i k'a fɔ alhamdulillahi siɲɛ 37 i k'a fɔ subhanallah siɲɛ 37 kira somɔgɔw fɛ yen a fɔra nin ma ko tasbihu zahra ko zahra ka ala ko fɔ zahra ka ala ko suma tasbihu zahra wala fɔcogo wɛrɛ la dɔw kama ko baqiyatu salihatu ni e tilara seli la ni ko assalamu alaikum i bɛ wirdu min kɛ hali ni a turula kuma dɔ bilara ɲɛfɛ dɔ bilara kɔfɛ mais a bɛɛ laɲini kelen ye dɔw b'a daminɛ subhanallah 37 alhamdulillah 37 ani allahu akbar 37 nka a bɛɛ laɲini kelen ye dɔw kama ko baqiyatu salihatu a aslu la ni alakira ka wirdu de alakira ye min di a denmuso ma fatimatu zahra alayhi salam ka kɔni don ɲɛ o e bɛ se k'a fɔ ne k'a fɔ ko fatima tun tɛ subhanallah dɔn ko fatima tun tɛ alhamdulillah dɔn ko fatima tun tɛ allahu akbar dɔn ko ali tun t'o dɔn ali tun b'a dɔn fatima tun b'a dɔn nka nin don alakira ye izinu di a denmuso ma k'a ka taa kɛ ali tilara ka na o izinu ɲini k'ale fana bɛ se ka kɛ wa alakira ko i fana bɛ se ka kɛ alakira taara u ka so kɔnɔ de ka taa duma u fila ali b'a kini wolo fɔ fatima la y'i sigi camancɛ la dilan camancɛ la ka nin d'u ma u fila bɛɛ tora k'a kɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye mun di a denmuso ma tuma dɔ la hali ni fɛnw tɛ ta o tɔgɔ ma e b'o kɛ ne b'o kɛ
bɛɛ b'o kɛ. Alakira ko a denmuso ma a ko ni i wulila yanni ka da kana da sunɔgɔ la fiyewu f'i k'a fɔ Allahu akbar siɲɛ 34 i k'a fɔ alhamdulillahi siɲɛ 37 i k'a fɔ subhanallah siɲɛ 37 kira somɔgɔw fɛ yen a fɔra nin ma ko tasbihu zahra ko zahra ka ala ko fɔ zahra ka ala ko suma tasbihu zahra wala fɔcogo wɛrɛ la dɔw kama ko baqiyatu salihatu ni e tilara seli la ni ko assalamu alaikum i bɛ wirdu min kɛ hali ni a turula kuma dɔ bilara ɲɛfɛ dɔ bilara kɔfɛ mɛ a bɛɛ laɲini kelen ye dɔw b'a daminɛ subhanallah 37 alhamdulillah 37 ani allahu akbar 37 nka a bɛɛ laɲini kelen ye dɔw kama ko baqiyatu salihatu a aslu la ni alakira ka wirdu de alakira ye min di a denmuso ma Fatimatu Zahra alayhi salam ka kɔni dun ɲɛ o e bɛ se k'a fɔ ne k'a fɔ ko Fatima tun tɛ subhanallah dɔn ko Fatima tun tɛ alhamdulillah dɔn ko Fatima tun tɛ allahu akbar dɔn ko Ali tun t'o dɔn Ali tun b'a dɔn Fatima tun b'a dɔn nka nin don alakira ye izinu di a denmuso ma k'a ka taa kɛ Ali tilara ka na o izinu ɲini k'ale fana bɛ se ka kɛ wa alakira ko i fana bɛ se ka kɛ alakira taara u ka so kɔnɔ de ka taa d'u ma u fila Ali b'a kini bolo fɛ Fatima b'a la y'i sigi camancɛ la dilan camancɛ la ka nin d'u ma u fila bɛɛ tora k'a kɛ Tijani yɛrɛ fana y'i don to a bɛ f'i ye ko n'i y'a minɛ k'i bɛ layidu ta k'i t'a bila fo ka t'i sa o bɛ maa dɔw siran maa dɔw ko ko n'i y'a minɛ k'i t'a bila ko de ye ne siran o de kan k'i jafarinya parce que n'i ye ɲuman minɛ i man k'a bila o est-ce que a bɛ e hakili la k'i bɛ seli dabila yanni i kɔrɔ don cɛ wala yanni i sa don cɛ wa a bɛ e hakili la i bɛ baara ɲuman na e hakili b'a la k'i bɛna bila don la k'i bɛna retraite ta la wa ayi karamɔgɔ dalen don a la a bɛ ka ɲuman de d'i ma o de y'a to a b'a f'i ye i ka layidu ta k'i t'a dabila k'o bɛɛ yirila alakira ka sunna la alakira kelen ka nin wirdu in di a denmuso n'a balimakɛ ma n'o ye Ali ni Fatima ye Ali b'a fɔ a ɲɛ k'a ye kumakan wɛrɛ la a ko k'ale ka nin wirdu in ko kabini kira y'a di ale ma don min na olu ma ale ni a furumuso ma don min na k'ale don mɛra kan k'ale m'a bila ko hali ale ka ko gɛlɛnw don a ye kɛlɛ dɔw kɛ alakira kɔfɛ o kɛlɛ dɔ ye haribu jamal ye ko hali jamal kɛlɛ dɔ hali safayini don k'ale ala y'a ka nin wirdu in kɛ c'est à dire i b'a faamu cogo a y'a ka lazim kɛ a m'a ka lazim bila ko mana gɛlɛya cogo cogo ale y'a ka lazim kɛ wa a tora a ka lazim kan donc wirdu iznu dili ani ka nombre di wirdu la nin kɛ nin hakɛ in na o ye alakira ka sunna de sallallahu alaihi wa sallam yamaruya dili iznu dili wirdu la alakira sallallahu alaihi wa sallam a sabatilen no hadithaw la k'a fɔ ko a bɔtɔ sen dɔ la a furumuso dɔ tun sigilen b'a nɔ la hadisa caman b'a fɔ Umu Salama a sigilen bɛ seligolo kan an b'a faamu cogo min na a bɛ ka ala ko fɔ kɛ alakira bɔra ka taa dugu kɔnɔ ka segin ka na Umu Salama sigilen sɔrɔ o sigiyɔrɔ kelen na alakira ko Umu Salama ko kabini n bɔra k'i to sigiyɔrɔ min na i b'o sigiyɔrɔ kelen na a ko awɔ ko n b'o sigiyɔrɔ kelen na n ma wuli ka bɔ n nɔ na alakira ko a ma k'i bɛ mun de la a ko n bɛ ala ko fɔ la ala ko fɔ ye jumɛn a bɛ ka astaghfirullah de fɔ a bɛ ka la ilaha illallah de fɔ a bɛ ka subhanallah de fɔ a bɛ ka seli alakira kan ne alakira ko a ma ko a fɔ la ilaha illallah siɲɛ kelen Umu Salama seginna k'a ko la ilaha illallah alakira ko a ma k'i ye nin siɲɛ kelen min fɔ dɛ ko nin baraji ka bɔ ni i ye temps min bɛɛ kɛ sigilen wirdu la munna a ye tile bɛɛ ban wirdu la a ye siga t'a la a ye ba caman sɔrɔ mais alakira ko a ma k'ale ka la ilaha illallah fɔ ko siɲɛ kelen baraji ka bon n'a ka sigi bɛɛ lajɛlen mais a y'o fɔ parce que alakira ye izinu d'a ma yen nɔ a y'o kɛ donc izinu bɛ maa min bolo tijaniya kalanden o ka la ilaha illallah siɲɛ kelen o ka fisa ni maa min bɛ la ilaha illallah wirdu ni izinu t'a bolo n'o ka siɲɛ ba caman ye alakira ka hadisa dalilu filɛ nin ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka jɛ ka wirdu kɛ jama la fana o tɛ ko kura ye alakira ka ɲɛnɛmaya la sahabaw tun bɛ yen nɔ ala ni seli waati banna tuma o tuma u tun b'u sigi misiri kɔnɔ ka ala kofɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo alakira yamaruyara k'a ka to k'i sigi u nɔfɛ a ka to ka ala kofɔ k'u nɔfɛ alakira delila ka sahabaw dɔw ladon misiri kɔnɔ ka da tugu da la a ye da tugu a ko dunan t'an cɛ la a ko layidukan b'an ni mɔgɔ minnu dɔ cɛ silamɛw tɛ mɛ layidukan b'an ko mɔgɔ t'an cɛ la
ko ay ko motan ci la kambe islamé ko feme ka be islamé ako beki ko tege ko tan ka fo ñon fe ko la ilaha illallah be jira ka fo ñon fe la ilaha illallah ako ko ay shire ka fo kanyin la ilaha illallah fo ko ala yafara o be da jelema do wujira ko ke ñon fe e bi asabati le no kira somo ka hadisaw la ka fo ko ka je ki kan ko tan jama ka je ka sili ala kira ka ñon fe ko be nafiya gen ka bɔ hadamaden dusukun na ka nafila se ka jɛ ka seli alakira k'i pɛrɛn ka seli alakira ka ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ nafigiya gɛn ka bɔ hadamaden dusukun na tijana kalanni n'u bɛ wazifa kɛ suratul fati caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jawaratul kamali caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛɛ ka nafigiya gɛn ka bɔ hadamaden dusukun na k'a f'i ye dɔrɔn e bɛ ka tijaniya kan sabatiya kan to i ka tari ka tijaniya kan maka lagosili ka nin bɔ a la maka sigasiga ka nin bɔ a la k'a f'i ye minnu b'a fɔ ko Sheikh Tijani ko k'a y'a minɛ alakira la ɲɛŋuwɛ ka sɔrɔ sogo tɛ o bonyana dɔw hakili ma bon olu dɔw ye limaniya ko ni dusukun ko de diinɛ yɛrɛ sigilen nɔ de ka da fɛn dɔ la bɛɛ tɛ da min na suratul bakara la daminɛ la ala bulu mɔgɔw tanu alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata maa minnu dalen no ko dogolenw na ko minnu ye kabako ye ko minnu ye ko dogolenw ye ko minnu ye miracle ye minnu bɛ da o ko ninnu na ni maa min tɛ da nin ko fasɔn yɛrɛ la i dalen tɛ silamɛya la parce que a bɛ f'i ye ko alakira ye sana yɛlɛ kɛ su kelen kɔnɔna k'a taara Jérusalem a bɔra Jérusalem ka taa sankolo 7 bɛɛ kɛ ni maa min ma se ka da la k'a fɔ ko Cheikh Tijani ni alakira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam k'a ye yamaruya dɔ d'a ma ni maa min ma da o la ti da alakira ka sana yɛlɛ no alakira ka sana yɛlɛ ka girin ka tɛmɛ nin kan a tɛ k'a fɔ ko n bɛ ka alakira ni Cheikh Tijani suma ɲɔgɔn fɛ la aw tɛ mais k'a f'i ye dɔrɔn ala ye bonya o bonya kɛ nabi ɲumanw ye ani kiraw ye a ye o bonya dɔ kɛ waliyu ye seulement a bɛ fɔ nabi ɲuman ta ma ko mu'jiza a bɛ fɔ waliyu ta ma ko karama ala k'a faamu cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma kuncɛ ni min ye kuma cayara dɔɔni o ye de kuma kun tɛ a cayali n'a dɔgɔyali ye nka a ka nafa kɛ kira b'a fɔ kira dila k'a fɔ ali ye a b'a bila ka taa kɛlɛ dɔ la a ko ali a ko i ka kɛ sababu ye ka maa kelen kanda k'a bila sira ɲuman kan a ko o ka fisa i ma ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc nin kuma ninnu ni e y'a faamu a y'i hakili minɛ e min ka tijaniya tun b'i bolo ni a tun t'i bolo da b'a la wala ni tun kɛlen bɛ k'a négliger ni kuma ninnu kɛra sababu ye k'e segin i ka tijaniya ma k'a minɛ sɛbɛ la o kɔrɔ ko kuma in ye nafa kɛ e min yɛrɛ fana a tun tɛ e bolo fewu e tun ma don a la fɔlɔ e tun sirannen don wala e tun sigasigalen don wala e tun yilayirannen don a kabini su in na i k'a ŋaniya siri k'a fɔ k'e bɛna kɛ tijaniya kalanden ye k'e bɛna tijaniya minɛ o kɔrɔ ko kuma in ye nafa kɛ a kana kɛ dɔrɔn ko wajulu diyara peut-être o bɛ mɔgɔ encourager tuma dɔ la nka ni acte tugura la dɔ k'i yɛrɛ publier déclarer k'a fɔ tiɲɛna wirdu tun tɛ ne bolo dɛ nka nin kuma in kan ne y'a ŋaniya bi n bɛna wirdu minɛ wala wirdu tun bɛ ne bolo nka n tun kɛlen bɛ k'a négliger nka ne bɛna n ka wirdu kurakuraya an bɛ Alahu taala deli ala ka an sabati an ka tarika ninnu kan ala ka an sabati ala kofɔ kan ala ka an sabati an ka maa ɲuman ninnu tugu ɲɔgɔn ɲali la kira n'a somɔgɔw bonya ni u barika kama salli ala muhammadin wa ali muhammad